agenda kita webinar siang hari ini adalah yang pertama opening, and then welcoming speech, postgraduate mathematics program presentation, introduction to research interest in mathematics department Universitas Indonesia, Q&A session, and then the last one was closing. For the first agenda, let's read the basmalah together so that this webinar can run smoothly. Bismillahirrahmanirrahim. We continue to the second agenda, that is welcoming speech. The speech will be delivered by Ibu Farini Abdullah, SSIM Stat PhD, and Ketua Departemen Matematika Universitas Indonesia. Ibu Sarini, time is yours. Oke, baik. Terima kasih Bu Nahlia. Selamat siang para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Bisa dikonfirm, tolong. Oke, terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih. Dan karena ini mungkin saya lihat ada beberapa partisipan dari luar Indonesia. Saya izin mungkin untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Okay, so good afternoon, everyone. Thank you for coming to this webinar. So we have this event with the aim to explore the our postgrad in Department of Mathematics, University of Indonesia. So why we do this? I mean that usually mathematics is often described as the language of the universe, but actually beyond that, it is mathematics is a discipline that really we develop to sharpen our ability to confront the complex real-world problems with clarity and hopefully impactful solutions. So it is often questioned that in this era where there is a rapid technological advancement and data-driven decision-making, people start to question, do we really need to work on mathematics? Because people just look at, the AI, really high, sophisticated computation programs and so on and so forth. But actually, we know that math is really playing a really crucial role behind all that things. And then, we know that from AI, artificial intelligence, cryptography, climate modeling, financial system, health data analytics, mathematics serve as the intellectual backbone of the innovation. So it is within this dynamic landscape that our postgrad programs are designed to operate. So our programs are not merely extension of undergrad study, but we try to be, to develop it based on intellectual development, where we try to emphasize the balance between theoretical depth of math and the practical relevance of the methods that we can derive from math. So what distinguishes our department is not only the breadth of our research areas, but also, we have the culture of academic mentorship and collaboration with several stakeholders that we collaborate with. So our faculty members, as all of you will see later, from the next presentations, they are actively engaged in research that contributes to global conversations, and then they bring the same energy into the classroom. So in guiding, challenging, inspiring our students to reach their highest potential. So from this webinar, that we invite you all to imagine yourself as a part of a vibrant scholarly community, to deepen your expertise in math, to question the assumptions that you have, and hopefully to contribute meaningfully to the advancements of knowledge. So I encourage you all to take full advantage of today's session, ask questions. We'll be very happy to answer every questions that you have, engage with our presenters, and consider how your academic journey might evolve through our postgrad offerings. So we look forward to welcoming those of you
who are ready to take the next step in your mathematical journey. So thank you all, and I wish you a stimulating and insightful sessions ahead. Thank you, Bu Nahlia. Ya, kalau agak nih ya. Hmm. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sarini Abdullah SLT MStat PhD atas sambutannya. Very motivating. Hopefully it will have impact. Next, we will have the postgraduate mathematics program presentation that will deliver by Professor Dr. Rernat Henry Murphy, FSC MPOM, as Ketua Program Pasca Sarjana Matematika Universitas Indonesia. Prof. Henry, time is yours. Prof. Henry. Baik, sebentar ini slide-nya. Oh ya, oke. Saya bisa langsung share ya, apa? Oke. Bisa, Bapak. Sebentar, ada. Oh ya, oke. Ya, ya baik. Udah bisa dilihat slide saya bisa dilihat, Bu Nahlia. Bisa, Sudah Bapak. terlihat, Pak. Sudah terlihat. Oke. Ini ada yang peserta asingnya juga ya. Oke, ya, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. First, I would like to sorry that this presentation is only in Indonesia slide. I'm not prepared for the English, but actually you can ask in the ask and question session in English. Yeah. I hope also participant in Indonesia can also sorry, there's something wrong in my slide. Bisa dilihat Bu, kayaknya error di sini. Sorry. Terlepas lagi, Pak. Saya harus sharing ini. Bentar. Bisa? Ya, Oke, sudah terlihat. ya baik. Ya, this is ya ini apa namanya? Ya, we are part of the University of Indonesia. This is leading university Indonesia located in the Jakarta. Jakarta is the capital of Indonesia, ibu kota Indonesia. Ya, ini adalah ranking dari Department of Mathematics, KS World Ranking dari Departemen Matematik, especially based on KS World Ranking, ya terkait dengan apa namanya Simago Institution Ranking, Departemen Matematik juga dalam hal ini nomor 1 di Indonesia. Ya, program pasca sarjana postgraduate in mathematics is one of salah satu program pasca sarjana di Fakultas Matematika Universitas Indonesia. Selain program pasca sarjana,
kami memiliki 3 program sarjana, yaitu matematik, statistik, dan ilmu aktuaria. Sementara di pasca sarjana, kami hanya memiliki program studi matematik. In postgraduate, we only have mathematics program. Ada beberapa jalur masuk. There are some entry track to enter postgraduate. Jadi untuk mahasiswa reguler itu melalui program SIMAK, kemudian kerjasama atau khusus, kemudian ada KKI atau KKI ini apa namanya, ya program internasional. Ya, saat ini KKI belum ada, sehingga mahasiswa reguler itu memungkinkan masuk melalui SIMAK. Jadi SIMAK ini dilakukan oleh Universitas Indonesia, khusus mahasiswa alumni Universitas Indonesia itu memungkinkan masuk melalui jalur khusus tanpa tes melalui SIMAK. Jadi bisa melalui program studi untuk masuk tanpa melalui SIMAK. Oh ya, Bu Nahlia, kalau waktunya ini nanti informasikan ya. Nah, for the foreign students, we had some scheme to enter the postgraduate. It depend on the scholarship sponsorship. Jadi yang pertama ada KNB, this is scholarship from Minister of Education, who agreed it is a scholarship from UI, University of Indonesia, and AIDS, that is a scholarship from Finance Minister, Finance Minister of Finance. This is a 3 scheme that possible for foreign student to enter the postgraduate of mathematics in University of Indonesia. Nah, ini adalah jadwal masuk SIMAK. Jadi ada beberapa gelombang. Jadi gelombang 1 ini sudah selesai kemarin 12 April, sekarang lagi seleksi untuk ujiannya. Sementara untuk gelombang 2 ini pendaftarannya baru dibuka tanggal 4 nanti, tanggal 4 sampai 30 Mei, kemudian ujiannya 7 Juni. Nah, ini adalah seleksi untuk semester ganjil 2006-2007. Sementara untuk semester genap itu nanti ada ujian lagi, itu tanggal 1 November 2026. Jadi gelombang pertamanya 2 kali, gelombang semester genapnya sekali gitu. This selection is just for Indonesian student, not for foreign student. Nah, kemudian ini adalah beasiswa. Jadi beasiswa untuk mahasiswa S2 reguler itu LPDP, jadi juga sudah support LPDP untuk mahasiswa reguler. Nah, beasiswa ini ternyata tadi beberapa peserta yang baru itu juga sudah dapat beasiswa. Jadi saat ini LPDP itu ternyata tidak harus dapat LOE. Jadi mahasiswa bisa apply ke LPDP untuk beasiswanya, kemudian baru mencari sekolah gitu. Jadi kebetulan tadi yang mendaftar di gelombang pertama itu ada 3 atau 4 yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Dan ternyata LPDP ini juga banyak jenisnya. Ada untuk istilahnya itu mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian ada juga untuk daerah 3T ya istilahnya di Indonesia itu. Jadi ada banyak macamnya. Jadi ini peluang juga untuk mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa S2 reguler di Universitas Indonesia gitu. Jadi intinya saat ini tidak harus ada LOE.
Jadi bisa mendaftar LPDP baru mencari sekolah. Atau dulu banyak juga mahasiswa itu yang mendaftar dulu dapat sekolah, kemudian baru mendaftar beasiswa. Nah, itu memungkinkan juga. Jadi biasanya dimasuk UI, kemudian didapat LOE, kemudian baru mendaftar beasiswa. Nah, untuk skema ini biasanya mahasiswa itu melakukan tunda kuliah. Jadi melakukan tunda kuliah sampai mendapatkan beasiswa. Di Universitas Indonesia itu memungkinkan tunda kuliah sampai 2 semester. Now, for the foreign students, there are three kind of scholarship that is possible right now. This is KNB, UE Grade, and TIAS. You all can see in the website of this scholarship for the detail, mechanism, requirement, and so on. Yeah, because I cannot forget the detail of this scholarship. Usually, students come direct to the website to see the mechanism, requirement, and so on. Nah, untuk untuk S3 saat ini S3 itu kita belum dapat support dari LPDP. Karena S3 Universitas Indonesia itu kan masih baru gitu. Jadi masih baru sehingga belum bisa support LPDP sampai saat ini ya. Akan tetapi ada peluangnya yaitu dari BRIN. Nah, jadi BRIN itu juga membuka beasiswa untuk S3. Syaratnya adalah bahwa kopromotornya dari BRIN gitu. Nah, ini kita juga ada beberapa mahasiswa yang kemarin tunda kuliah itu mencoba untuk melakukan aplikasi ke BRIN untuk semester depan gitu. Nah, sekarang lagi proses di BRIN-nya. Nah, BRIN ini biasanya setiap tahun. Jadi untuk semester tahun ajaran baru ganjil gitu. Nah, itu biasanya dibuka seperti itu. Jadi nah, biasanya BRIN itu nanti dia sudah diterima, sudah ada pembimbing di UI, tinggal mencari pembimbing di BRIN. Nah, jadi kalau itu ada, nanti biasanya akan diajukan ke BRIN untuk diseleksi di BRIN-nya. Dan jadi ini peluang juga mahasiswa S3 untuk mendapatkan beasiswa dari BRIN. Nah, untuk foreign student in doctor, right now there is no scholarship that support study in University Indonesia right now. Yeah, maybe if you have a candidate supervisor that have something like funding, maybe you can get partial fund for the study doctor degree in mathematics in Universitas Indonesia. Oke, ya ini jalur studi. Jadi ada 2 jalur studi di Indonesia di Universitas Indonesia. What is called path of study. Pertama itu ada kuliah dan riset, course and research, dan kedua itu riset only. Jadi apa bedanya? Jadi kalau jalur kuliah itu belum memiliki pengalaman riset, sementara jalur risetnya itu ya sudah memiliki pengalaman riset atau publikasi. Gitu. Kalau kemudian jalur kuliah riset itu ada kuliahnya. Jalur riset tidak ada, langsung. Makanya jalur riset itu biasanya sudah memiliki pengalaman riset. Gitu. Kemudian waktunya, jalur riset itu lebih fleksibel. Jadi lebih fleksibel dalam arti karena tidak ada kuliah, hanya proses pembimbingan dengan pembimbing, ya itu memungkinkan fleksibel waktunya. Sementara kalau jalur kuliah itu waktunya terjadwal, biasanya Senin sampai Jumat, gitu. Senin sampai Jumat di jam kerja. Gitu. Nah, sehingga jalur apa yang akan dipilih ya nanti tergantung dengan situasi masing-masing Bapak Ibu. Gitu. Seleksinya masih sama, masuknya sama. Gitu. Oke, ini ada peminat. Bidang minat field of
focus of research. We have four research focus. Pertama itu matematika murni, pure matematik, kemudian matematika modeling, kemudian statistik dan data science, kemudian actuarial science. Ini adalah bidang minat di program pasca sarjana. Oke, kemudian ini waktu studi, length of study for the master. Untuk yang sebelumnya pasca, nah ini sudah spesifik ke master. Jadi program studi master, bobotnya itu kita masih menggunakan kurikulum lama 54 SKS, walaupun saat ini sudah ada sepertinya aturan yang katanya kembali lagi 36, tapi sampai saat ini Universitas Indonesia masih menggunakan 54 SKS. Dalam rentang waktunya itu 3 semester sampai 8 semester. Jadi paling cepat 3 semester, paling lama 8 semester. Saat ini program studi master itu sudah unggul. Oleh karena itu bisa mengajukan beasiswa LPDP untuk mahasiswa, calon mahasiswa reguler. Oke, ini adalah jalur kuliah riset. This is ya ini dalam bahasa Indonesia semua, apa namanya, distribution of courses in master degree for the path of course and research in 4 semester, dalam 4 semester. Kemudian this is the mata kuliah pilihan. Jadi mata mata kuliah pilihan. Jadi ada 4 peminatan di bidang ini. Ada matematika murni, pure matematik, ya, matematika murni, sains data, statistik and science data, kemudian pemodelan dan terapan, kemudian ilmu aktuaria. Jadi apa namanya? Nanti mahasiswa. Jadi semester 1 biasanya mahasiswa ini ada MKPP, jadi mahasiswanya memilih 2 mata kuliah pilihan dari 4 peminatan. Kemudian nanti di semester 2, mahasiswa nanti bisa menentukan mata kuliah yang sesuai dengan peminatan yang dipilih. Kemudian itu untuk jalur riset. This is the research path. There is no courses, all course related to the research. Seperti kajian literatur, kajian literatur ini apa bahasa Inggris? Kemudian proposal, public. Oke, apa bedanya jalur kuliah dan riset? Jadi kalau jalur kuliah itu hanya 1 publikasi dan itu di conference. For the course path, there is only one requirement for the publication. This is publication in the conference. But for the research path, there is 2 kind of publication. One in conference, and the other is publication in journal. So yeah, in the research, the requirements higher than course path. Jadi apa intinya? Apa namanya? Walaupun tidak ada kuliah, tetapi requirement-nya lebih tinggi gitu. Jadi apa namanya? Jangan salah memilih juga gitu ya. Artinya mungkin karena tidak ada kuliah ya dianggap lebih santai gitu. Tapi requirement itu lebih tinggi. Jadi dia harus publish di jurnal untuk yang jalur riset gitu. Oke, kemudian untuk doktor, program studi doktor, kreditnya 88 SKS. Waktu tempuhnya itu 5 semester sampai 12 semester. The length of study between 5 until 12 semester. Ya, saat ini akreditasi masih baik karena masih baru. Maka saat ini belum disupport oleh LPDP.
Oke, nah ini persyaratan umum untuk ya karena untuk program studi doktor ini eh, belum ada mekanisme khusus untuk foreign student because there is no scholarship funder for this doctoral degree right now. Nah, untuk program studi dokter untuk mahasiswa reguler itu apa namanya ya melalui SIMAT. Ini beberapa latar belakang, kemudian ya ikut ujian SIMAT, kemudian nanti ada beberapa syarat umum terkait dengan persyaratannya. Nah, karena ada dua jalur, maka untuk jalur riset ya itu harus sudah ada promotornya gitu atau kandidat promotornya gitu. Karena nanti jalur riset itu tidak ada kuliah gitu. Tidak ada kuliah langsung riset. Kalau jalur reguler itu memungkinkan apa namanya belum ada promotor. Karena nanti bisa dicari di semester pertama gitu. Dicari di semester pertama, nanti proposalnya baru di semester kedua. Nah, ini memungkinkan gitu, untuk apa namanya jalur kuliah. Sementara kalau jalur riset ya harusnya sudah ada promotor karena tidak ada perkuliahan lagi, ketika masuk langsung melakukan riset. Oke. Nah, ini distribusi dari jalur kuliah dan riset. Ya, 6 semester. Paling cepatnya itu 2,5 tahun, 5 semester. Ya, sebenarnya secara syarat itu mirip dengan jalur S2 riset, tetapi perbedaannya itu terletak dari kualitas publikasi jurnalnya gitu. Jadi kalau misalnya jurnal di Q2 itu bisa Q3 misalnya bisa A di master, nah, Q3 itu tidak bisa A di dokter. Ya, bisa ya bisa B gitu. A minus gitu. Jadi sebenarnya syaratnya itu mirip gitu. Jadi satu publikasi conference, kemudian satu publikasi jurnal. Jadi syaratnya bisa dikatakan sama gitu. Tapi nanti penilaiannya itu lebih rendah dibandingkan atau tuntutan publikasinya itu lebih rendah dibandingkan master. Oke, ini jalur riset. Kemudian ya, ini adalah beberapa riset cluster di Departemen Matematik. Ya, nanti akan lebih detail dibahas oleh Bapak Ibu perwakilan peminatan akan menjelaskan lebih rinci, termasuk juga riset topik. Riset topik itu nanti akan dijelaskan lebih rinci di masing-masing cluster riset ini. Nah, ini juga ada kegiatan khusus. Jadi apa beda kegiatan khusus dengan cluster riset? Cluster riset lebih fokus ke riset, sementara kegiatan khusus kerjasama juga. Jadi kerjasama dengan industri dan lain sebagainya. Tapi masih link juga. Jadi kalau masih ada apa namanya berelasi dengan riset, ya ini bisa disatukan di sini. Ya, nanti juga bisa masing-masing kelompok bisa menjelaskan keterkaitan risetnya dengan kegiatan khusus ini. Oke, ini fasilitas ya kita support beberapa fasilitas terkait perangkat lunak, dan karena Departemen Matematik di bagian dari Universitas Indonesia, maka fasilitasnya juga menggunakan fasilitas yang ada di Universitas Indonesia. Ya, baik. Apa namanya? Untuk informasi lebih rinci, detail information about this program you can find in the Department Mathematics website here. About the curriculum, about the requirement and so on, you can find here, or you can contact the email, the Secretariat Pasca, if you have need more information about the program.
Baik, mungkin itu dulu Bu Nahlia secara umum terkait program studi. Nanti bisa dilanjutkan di pertanyaan jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Thank you for the insightful presentation. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke acara agenda inti kita, perkenankan saya hari ini kita foto dulu sebentar ya. Jadi mohon untuk di show semuanya videonya dinyalakan agar kita bisa dapatkan screen capture untuk webinar kita yang hari ini. Mohon kerjasamanya. Baik, saya ambil 1, 2, 3. Untuk halaman yang berikutnya. 1, 2, 3. Baik, halaman berikutnya lagi. Ternyata ada 2 saja. Baik. Terima kasih atas pemaparannya. Now, before our main agenda begin, I would like to continue share about information regarding the registration for the second wave of Universitas Indonesia Postgraduate Program. Registration will be open from May 4 to 30, 2026, and is the final wave for class in odd semester of 2026-2027. For further information, please visit enrollment.ui.ac.id and please feel free to contact us. Webinar, pengenalan program Pascasarjana Matematika Universitas Indonesia within Math to Impact, merancang solusi berdampak melalui matematika, impact-driven design through mathematics. First introduction will be delivered by Professor Kiki Arianti, MSc PhD from Graph Theory Research. Prof. Kiki, time is yours. Well, thank you very much, Bu Nahlia. So, good afternoon, everyone. As Pak Henry Murphy already explained about the courses for postgraduate program in Department of Mathematics, Universitas Indonesia. Now, I would like to share or explain about one of the research group. So maybe if you listen carefully, we have several research group in Department of Mathematics. We have 7. So there is about bioinformatics, about the modeling, about the actuary, cyber information and security, combinatorics and algebra, in statistics, and also non-linear dynamic. Yeah. But today, I think only 3 research group that will explain about what we are doing. So allow me to share the screen. So one of the research group, we call it Combinatorics and Algebra Research Group. So this is one of the research group in pure mathematics. The other one is nonlinear dynamic research group. Okay, so before I explain, the main research in our group is about graph theory. And maybe everyone already know, graph theory starting from the problems that is not very serious problem that we call Königsberg bridge problem. So in this problem, there is an area in that we call it the area of Königsberg. There are 7 bridges that around the area in there. And the problem is
can we passing all the bridges in here just once? You can come to the original position or maybe not, but you only can travel along the bridge only once. No one know the answer. Lots of people try how to solve the problem or try to find the way, but nobody success until the very famous mathematician Leonhard Euler represent this problem with the dot and line like the picture on the right hand side. So this is Euler said that even the problem looks like very simple, but not at that time there is no mathematics theory that can solve it. So he tried to look at this problem in the topological side, yeah, and try to draw the problem to modeling in the form that we call it a graph. Yeah, at that time they don't use the term graph to represent this. Yeah, so graph introduced by Sylvester in 1879. So it's like long time after that. Okay. So as we know right now, graph is like going is more and more important. So we can like have many application in this area in computer science and network, in social network analysis, in logistic and transportation. Sorry, it should be the next button. It's science and chemistry, algorithm and optimization, and internet and web analysis, and so on. Like right now, I have like 3 students that work on trying to find the relation between the finance problem, but the model using the graph. Yeah, so it can be represent like many things. One of them is looking at example how to represent or how to show the collaborators or like some collaboration between many researchers. So this is like one example. This is represent a graph, yeah, and we can analyze who is the lot of or like more collaboration. This is example is like myself. So as we can see, Martin Baca will be like one that has many more collaboration with me compared with the others. Okay. Our group has like several members here. Myself as a chair, Dr. Denny Riamasilaban, Dr. Devi Oktia Haryani, Herolista Baskoro PhD, Dr. Nahlia Rahmawati, Rian Kaswel Aziz PhD, and Peter John, Magisters of Science. So what we are doing here, that usually we try to find grants, research grant, to support what is our research. So here is like some of the grant that we already obtained from 2020 until this year. And the research topics usually is more in pure maths, yeah. So in graph labeling, graph coloring, Ramsey theory, multi-set dimension, matrices in graph, Hope algebra, determined set in graph, intuitive fuzzy set, and combinatorial commutative algebra. So this is like the possibility of the research topic that if you want to continue your study in master or PhD program. So in this year, we are doing more in graph labeling, graph coloring, and multi-set dimension. Yeah, the stress of this year, but it can be like change. Maybe like next year we put more interest in other other topics. Okay, so
in our group, we also like have some activities like start in 2021. That is like the iBogle that we are going to host again this year, and we also like have webinar, workshop, yeah, and here is some what is seminar or webinar that we also hosting. This is the last one, just last year. And also this is the next one. So why I show you like our activities, because like all the students that like usually work in what is in our research group, we ask them to help to hosting this activity. So when you are coming as a student in our department, you not only like working or like studying about the topics, but also studying about or like have experience on like what is like hosting like a webinar, the conference, also like try to know about the visitor that coming. So hopefully that in the future you can like have a collaboration, if like you, especially in PhD program, that might be you will work as a lecturer in the future. So at least you know some people that work in the same area with you. Okay. The result of our collaboration with the students also can be published in what is international journal. So the first one here, this is example of our master students. He Zebelina Zidan, he graduated like maybe 2 years ago. The one in at the bottom, this is also with very and well done. This is our master student also. This is the others. Pendi is like our master. We have like 2 papers at that time. Eunike is like our undergraduate this student, yeah. So even the undergraduate student doesn't have to publish the papers, but if they are like have a potential to like do the research in good quality, we will help them and to improve their ability to do the good research and hopefully can be published. Yeah, this is all the international journal, but we also like have lots of publication in the national journal. Okay, that is like a very short story about like our group. So thank you very much for your attention. If like you have some question or like want to know more about that, we will very happy to like give you more information. So thank you, Bu Lahlia, saya kembalikan. I'm sorry, I didn't what is talk in Indonesian, but I think you can understand. This is not like very difficult topics. Okay, thank you. Terima kasih atas gambaran penelitian yang sangat memotivasi, Pak Profesor Kiki. So for the second introduction will be delivered by Professor Al-Hadi Bustamam, SSCM.Com PhD from Data Science Research. Prof. Al-Hadi, time is yours. Oke, izin share screen ya.
Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon ya. I would like to introduce the postgraduate program in mathematics, especially we will cover major issues in data science and maybe we have some topic in actuarial science as well. So, firstly, I will introduce myself. Okay, I'm the full professor in Department of Mathematics. Actually, right now I'm the co-chairman of AI Innovation Product Cluster in Science Technopark Universitas Indonesia, and also I'm the chairman of Data Science Center (DSC) in our faculty. And also right now, I'm the chairman of Bioinformatics Research, Data Intelligence, and AI Innovation Laboratory, Brain AI Lab, in the Department of Mathematics. This is my academic profile in Google Scholar. So, a lot of work with computational mathematics, bioinformatics, biomedical informatics, data science, and artificial intelligence. In this talk, I will introduce some of our research group in Department of Mathematics related with data science and also a bit about actuarial science. Currently, our major work related with data science, including in this area, we have Data Science Center, Brain AI Lab, and also multidisciplinary statistical research, Arafa Lab, and also Pusmaka. Yeah. So firstly, I will introduce a brief explanation concept about data science. So data science currently is one of the most relevant topic in our era today because right now we work with many data that need to analyze. So in this area, we need to collaborate with other. Yeah. So in this case, mathematics work with counterpart from computer science, and also the main issue here, we need domain expert. So domain expert is the area that we want to solve. For example, you want to solve the area about health problem, we need the domain expert from Faculty of Medicine. If we want to work with a financial area, we need to collaborate with counterpart from financial industry, something like that. So currently in our department, this is one of the highest demand, yeah, in the industrial area. This expertise. Yeah. So why in our department this is one of our focus to improve our program. So we collaborate with other partners from industry, so we can study here with doing some project from industry. Then in other opportunity, we can get some financial support as well from the company in this research area. So this become very interesting today because we right now have work with many area, many field
connected with other using like Internet of Things. Yeah, we have now special hardware to support our work. We have open source software, new and machine learning and deep learning algorithm, big data, explosion of data, mobile application, and so on. So this make the data science become a thing, right now. So in simple way, data science can transform the big data, something unstructured like this, become knowledge. Yes. So this knowledge can be used by many in many area, yeah, to make like decision support, decision making, and so on. So this is some common area in data science, like entertainment, e-commerce, social media, business analytics, healthcare, manufacturing, transportation, and so on. And this is some example in health, and health and science. So right now we can use data science like to investigate like rare disease, make some diagnostic using AI, drug discovery, and so on. Yeah. So data science and AI is something like a couple. Yeah, the data science is the engine, and the AI like the house for this system. So using data science, we can connect many field of area that contribute, to perform in industrial decision support, to make like the machine can work like ordinary human intelligent work, something like that. So the main idea behind this AI is data science. This is some basic principle how to work with data science. Okay, because we run out of the time. I think right now the industry area now shift to industry 4.0, where the machine learning, artificial intelligence become one of the core in this society, industry 5.0. So this is our opportunity now as a mathematician to make contribution to the society for 5.0 like this. We can work in digital transformation, AI and big data set, make some new invention and creativity to solve the problem. So the society 5.0 and industry 5.0 become couple to support our community. And the main idea behind this is also the data-driven innovation. And one of the tool in data-driven innovation is data science. So we can use the data science as the tool so we can contribute in this society. So this is some basic core technology in Society 5.0, including data analytic AI. So this is the most area that we can contribute with. This is some project in our department. We work from theory to application, from mathematical theory to mathematical application, including here data science and AI, including AI for health, AI for actual science, and so on. This is some research group I already mentioned before. Some people working with this research group. This is one of our research group, bioinformatics research, data intelligence, and AI innovation. This is I'm the chair for this research group. In this research group, we work with to integrate bioinformatics, data intelligence, and AI, to address multidisciplinary challenge in health, agriculture, and the environment, and also in industry. We also collaborate with many industrial partners to set up startup company, strategic partnership to develop the future research
to active studies student employment. So in our research group, we grab some money from industry to elaborate the study level of our student from bachelor degree, master degree, and also to PhD degrees. This is our member right now. This is some example of our research in bioinformatics. We working with gene expression data to analyze like chronic disease. This is one of the topic from Professor Titin. There are some publication we already published here. And also we have intellectual property right for our research. This is our collaborator, right now. The other research group, this is more about actuarial and financial analysis, but this group also working with data science. So this is like combination between actuarial and financial analytic with data science. So the main part of this group is about risk actuarial and finance analysis, but they make some data science improvement in this research topic. There are many research area right now. Some of them using AI and also data science. This is a member of the group, actually Prof. Henry, our postgraduate program chair, also work with this group. There are many members here. There have many background in financial and actuarial science. So, okay, this is a collaborator from this research group, from national and international collaborator. This is other research group. They are working with cyber information security and smart transportation system. This group working with Bu Kiki research group, combinatory, and also with data science research group. This is like multidiscipline research group. This is some member here. And there are many publications also published in this research group, and also some intellectual copyrights as well. And the other research group is this close to statistic, interdisciplinary statistic and modeling laboratory. This is about the advanced statistic modeling, and also use some data science approach as well. There are like spatial modeling, theoretical statistics, multivariate data analysis, and so on. This is Bu Yekti here as the head of this, the chair of this research group. We can check the Google Scholar on this member here. Is some partner. The other unit also mentioned by Prof. Henry, we have a research center. This research center more related with industrial application. So we work with industrial partner, and we can grab some financial support from the industrial partner to improve our facility here, also to support our student, to do their research project. And also some of the research group we build like startup company as well, and our student work as the founder of this startup company. This is Pusmaka, the Center for Mathematics, Actuarial Science, Computing, and Data Analytics. This is some program from this research group, some facility, and also have some collaboration with industrial partner as well, and some project from government, and also from industrial partner. And the other research group, research center, actually I'm the chair of this research center, is Data Science Center.
One of our mission is to boost excellence in business incubation. So in business incubation in the field of data science and AI. So there are some startup company that we have already established in this research center. And also we have some national standard certificate and also international standard certificate in data science. Like in Indonesia, it is standardized by BNSP and also from the international standard certificate as well. Is some collaborator from national and international. There is some use case we already developed. It is AI in pharmacy. We can use deep learning in drug discovery. We already published many publication in this area, and it is also how we use deep learning and generative AI in our cancer research. We have some publication about this, and now we work with generative AI like ChatGPT, LLM, GAN, and Faye to develop our own chatbot in healthcare, working with a pharmacy company. Yeah, this some already work as well. We have established. It is also the research we use to conduct with some private company. We know making the startup as well in this area, how to detect to screening the health of the people using fundus retina image. Yeah, and this other startup company with actuarial area. We start this company with our master and doctoral program, and already this company already go worldwide. Yeah, so not to international level. Yeah, this is other product we develop with cosmetic, our national cosmetic company Paragon, to use AI in personal care. Yeah. So we can use this AI now to select the cosmetic, yeah, that is suitable for some person, yeah, something like this, yeah. And also we now working with other area like we call it autism, yeah, like no, with Monash University, yeah. In this other startup company we develop now, we call Vokaru. We can use our voice to check the character. Yeah, your character is your voice. Yeah, this is also already go live like now. I think maybe this is the last slide. It is some grant we got from national and international level as well. That is the data science research group right now. We have also many international students working with this group, and some of our graduate right now, after graduate from this research group, get a PhD scholarship directly. Last year, I have student Nafed from Pakistan. Right now, he get a scholarship to pursue the PhD degree in Taiwan. Yeah. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dari hasil penelitian di bidang sains data, Bapak Ibu. Profesor Al-Hadi juga memperkenalkan beberapa cluster riset yang ada di Departemen Matematika yang memang berkolaborasi dengan cluster riset yang dipimpin oleh Profesor Al-Hadi. Terima kasih atas paparannya. Kemudian paparan yang terakhir, for the last introduction, will be delivered by Dr. Dupo Aldila, SSC MSc from Mathematical Modeling Research. Dr. Dupo, time is yours.
Ya, baik. Terima kasih, Bu Nahlia. Thank you very much. May I share my screen? Please, Prof. Al-Hadi, punten, Pak. Gimana caranya ininya? Saya Di stop share dulu. tadi saya nyari-nyari nggak ketemu tombolnya Di di mana. atas biasanya, Pak. Di atas Di ya. bagian atas. Oh ya. Jadi Ini ya. tutup dulu ini, Pak. And so kliknya. Iya. Udah berhasil belum? Udah, belum. Belum, belum. belum, Pak. Ih, Ah, udah. 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 Ah, udah. Udah. Sorry ya. Tadi saya Ya, nyari-nyari. iya. Siap, Pak. Izin saya share screen. Oke, bisa lihat slide-nya? Baik. Sudah terlihat, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Thank you very much, Bu Nahlia, Pak Henry, to give us opportunity to introduce one of research concentration in mathematics department. So here, allow me to present one of the concentration, which is applied mathematics in master and doctor program in mathematics in Universitas Indonesia. So this is not, I would like to disclaim first that this is only a glimpse of what we are doing in the topic of applied mathematics. Many of them, I believe, that you can try to find in our website, find our researcher, and try to search their Google Scholar or their Scopus. You can find more details on that website. Okay, so this is only a point that we want to share. So what is mathematical modeling? Why you should choose mathematical modeling master's or doctoral program in UI? What will you learn? And a future career opportunity that might be you can pursue after you graduate in UI. Okay, the first one. What is mathematical modeling? I believe that many of you already see about the definition of mathematical modeling, but I cannot say that there is a specific definition, but at least for my side, I believe that mathematical modeling is a process, how you can translate real-world problem phenomena into mathematical formulation or algorithms. So mathematical modeling, it's not only about a set of equation, but also the way of you thinking, the way about how you solve your problems using algorithms, using set of equation, all of them, you can call it as mathematical modeling process. So the mathematical modeling process, I believe you have seen it in your undergraduate, starting from problem definition, and then you try to formulate your assumption, try to construct your model, you analyze your model, you try to validate your model, and then calibrate it with a real problem that you firstly define at the beginning, and then try to give interpretation about your results. So that's the basic idea of mathematical modeling process. And the goal of this mathematical modeling process is we expect that our results will become a scientific backbone for future prediction. So not only for predicting what will happen in the future, but also what if simulation. What if simulation means that if I want to do something, if I want to implement kind of intervention into the real world problem, what will happen in the future? Such that if you want to do that, you can anticipate what should you expect in the future. Okay, you also can do mathematical modeling as a strategy of optimization and system control. So that's just an example about what the goal of mathematical models. Now, why you should choose masters or doctoral in mathematical modeling concentration in Universitas Indonesia. Okay, in UI, we believe that we are quite strong in research ecosystem. You may find a lot of opportunity for research grant, not only for your supervisors, but also for you as a student. If I must say that currently in 2025 up to 2026, we have research grant more than 1 billion rupiahs that we can use
to help students to go to international conference, to help them to publish their papers, or even if they want to go to international, for example, 2 years ago and last year, we sent several of our students to go to University of Malaya, to go to international conference abroad. And we also quite strong in active publication structure. In Department of Mathematics, we are one of the most productive research topics in mathematics UI. And we also have many experienced supervisors, not only professors and associate professors in Universitas Indonesia, but also we can invite international supervisors if you need them, because we already have experience on that. And also professional supervisors from industry, not only from Indonesia, we can also contact our collaborators in abroad. For example, we have collaborators in German who is now working in telecommunication industry. And also we have national and international collaborators. Currently, we have many ongoing projects with our colleagues from Germany, Japan, USA, South Africa, Malaysia, and many other countries that I believe I'm not mentioning it all. And our strength, of course, we would like to claim that we are quietly strong in applied and theoretical balance. We are starting from mathematical theory up to the applied mathematics. Currently, some of our researchers moving forward to real data-driven research. So we try to combine a hybrid model, which combine the physics of mathematical modeling, which is set of equation, and combine it with machine learning algorithms to put them together in one package, such that we can have, for example, we can have a parameter estimation, which is much better than the mechanistic approach. And we have advanced topics in, I would like to say that this is just an example in biomathematics, data-driven models, medical statistic, ecological modeling, optimization problem, transportation model, and so on and so forth. And what will you learn? If you've been accepted in our department, then first one, you will have ability to learn about modeling techniques, not only with ODE, PDE, discrete model, stochastic model, but also we should keep open mind with the progress of science, because, for example, like in differential equation, we have a lot of progress right now. For example, like fractional differential equation, we are open on that. Computational tools, we believe that this is basic tools for you, which is MATLAB, Python, R software, Maple, Mathematica, and so on and so forth. We have, you need to learn about data integration. And the last three in here, which is, it's not the hard science. This is soft skills, which is we need you to learn about scientific writing and publications. We will teach you, we will help you to publish. Soft skill in presenting your work in international scientific conference. We will encourage you to go abroad to present your paper, to present your work in the international conference, and experiencing working with international colleagues. We have several of our alumni, current students, who are working with our colleague, not only from Universitas Indonesia, but also from abroad. So this is just an example of research topic. You can read it in detail, but most of them it's coming from our site, which is in mathematical biology. But of course, we have some colleagues in here. You can find them in optimization problem, traveling salesman problem, optimization in transportation problem, and so on and so forth. So I believe you can try to find it in their Google Scholar or their Scopus. So the career pathways, if you graduate from Department of Mathematics in master or in doctoral, not only from mathematical modeling, I believe, you can be academia as a PhD, as a researcher, as a lecturer. In an industry, you can be a data scientist or risk analyst, or in the government. Okay, so is this program right for you? So if you enjoy problem solving, if you like to connecting mathematics with real life, not only seeing mathematics as a bunch of equation of numbers,
but you want to see what the meaning of that numbers, then mathematical modeling is the answer. So if you want to give an impact beyond only theory, then we believe mathematical modeling is suitable for you. So this is a scholarship. Henry already mentioned about this kind of opportunity. At least I can share you 5, and I already put it in the chat for the link to go to the website. So the yellow that I give yellow color in there, that is for international students. So we have UI Grade 2026, which is open right now. It's a full scholarship for international students. And the money is coming from Universitas Indonesia. You can find it in there. And then we have KNB scholarship. This is from Ministry in Indonesia. I don't know what's I believe it's from Dikti, and the KNB scholarship, and it's also full scholarship. Most of students coming from KNB scholarship in our department is coming from Africa, and one of them is coming from Palestine. And the third one already Henry also mentioned about the Indonesian Aid Scholarship. I do not know further detail because I never see, this is new for me. And for national students, we have number 4 and number 5 in here. LPDP scholarship, this is full scholarship for Indonesian students. Unfortunately, for Department of Mathematics, currently it is only eligible for master's program, not yet for doctor program. And the last one is beasiswa doktor for Talenta Riset and Inovasi Nasional BRIN 2025. This is from BRIN. This is for doctoral and for master program in Universitas Indonesia. It is suitable. Unfortunately, number 5 is only for only Indonesian student. So for international, you can choose 1, 2, or 3. For national students, you can try to choose number 4 and number 5. And this is our student activity and alumni. So this is, I put 4 of Scopus Scopus profile of our alumni. I put only them who publish more than 1 publication during their masters in our research group. And I believe 2 of them who is working in master as a master by research. So not master by course, master by research, they need to publish. But we believe that, not we believe, we target them to publish more than at least 2 publication in Scopus. So in here, you can see that our alumni, they publish more than at least 2 publication. And this is an example of, we sent these 2, this one is international students from Palestine, and this one is our alumni in master by research. This is during their visit to University of Malaya to finish their thesis for 1 month. We sent them using our research grant. This is an example of our student who we sent to go to international conference in Bali last year. So that's an experience that you can try to find if you choose to join us. This is some type of publication we have been published with our students in Nature, in Elsevier, in Springer, BMC, Infectious Disease, Wiley, and so on and so forth. So we have many type of publication. This is our collaboration with the university. And if I have to close my presentation, that I believe this quote will represent all of them, that mathematical modeling is not only about understanding the world, but more beyond of that, that we need also to shaping its future. So thank you very much, Bu Nahlia, Pak Henry. I give back to Bu Nahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the interest speech, Dr. Dipo. Terima kasih atas gambaran penelitian yang sangat berdampak di berbagai bidang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki agenda yang berikutnya, yaitu Q&A session. So I would like to allow you, ladies and gentlemen, we now move to the question and answer session. Please feel free to tell us about your questions.
You can use the icon for raise your hand, or maybe you can write the question in our chat box. Please feel free. Jadi silahkan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, boleh ditujukan kepada pembicara kami atau mungkin lebih umum kepada departemen. Pertanyaan boleh disampaikan dengan menggunakan icon raise hand atau mungkin dituliskan pada chat box kami. Pertanyaan boleh disampaikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, silahkan. You may ask your question in English or in Indonesia. There are any questions? Baik, mungkin untuk memancing, izinkan saya untuk sedikit bertanya kepada Pak Henry dan Bu Harini. Biasanya kendala yang dihadapi dalam pendaftaran di program Pascasarjana itu apa ya, Bapak Ibu? Sebentar, apa tadi Bu Nadia? Baik, jadi dalam proses pendaftaran itu biasanya yang banyak terkendala itu di proses yang mana ya, Bapak? Pendaftaran program Pascasarjana. Biasanya mahasiswa itu ragu itu di bagian pendaftaran yang mana? Atau di proses yang mana? Kalau master, ya biasanya kalau program master itu biasanya penentuan peminatan ya. Jadi penentuan peminatan apa namanya itu yang apa namanya menjadi kendala gitu seringnya gitu. Tetapi kurikulum kita sudah merancang bahwa pada semester pertama itu mata kuliah dasar, kemudian nanti mahasiswa bisa memilih 2 dari 4 mata kuliah pilihan peminatan. Baik. Jadi mahasiswa memilih 2, ya mungkin asumsinya yang pertama itu adalah apa namanya kandidat utama, kemudian yang kedua itu sebagai cadangan gitu. Nah, nanti kalau sudah fix, nanti semester 2 baru mereka masuk ke peminatan. Ya. Baik, tadi disampaikan artinya kalau memang belum ada pandangan mau riset di bidang apa, sebenarnya masih ada kesempatan ya Bapak ya? Ya, jadi di semester untuk yang reguler ya. Baik. Nah, kalau yang riset biasanya langsung riset. Nah, itu jadi apa namanya? Biasanya yang riset itu baik S2 maupun S3 dia sudah memiliki kandidat pembimbing gitu. Sehingga nanti ya karena tidak ada kuliah kan, tidak ada kuliah masuk, nah, biasanya langsung. Jadi kalau yang misalnya yang masih apa namanya belum menentukan pilihan, sebaiknya di reguler gitu. Baik. Jadi pada dasarnya bisa, meskipun masuk belum ada bayangan mau riset apa begitu Bapak ya? Iya, betul. Ada kesempatan untuk bergabung. Baik, Bapak ada penanya satu, ini dari Saudara Ilhas. Boleh saya nambahin nggak ya? Oh, silakan Pak. Ya, ini pengalaman ya. Biasanya hambatannya itu kalau yang data science ya,
pertama itu nggak bisa coding yang kasusnya itu ya. Nah, kalau kami di grup data science itu biasanya kita melakukan pembimbingan berjenjang ya. Jadi anak-anak yang seniornya itu biasanya bimbing yang adik-adiknya senior, juniornya gitu. Jadi nggak dilepas. Dan kita karena kita banyak lab gitu, nanti bisa eh, main di lab kita itu, misalkan di Data Science Center atau di Brain AI atau di lab Arafa gitu ya. Nanti kita bimbing itu dan ini pengalaman nih, ini salah satu yang paling seru nih ada Mas Febri ini ya. Beliau ini dari Alfaiz ya. Tadi kan nggak bisa coding tuh, jadi waktu ikut kelas nah, saya kan tawarin ikut data science ya, karena ini kan banyak data yang bisa diolah, saya bilang kan. Tadinya dia nggak bisa, takut nanti nggak bisa coding. Nah ini kan saya suruh ngambil mata kuliah Applied Deep Learning sama Komputasi Sains Data. Nih kemarin tugas project dia sudah berhasil tuh bikin AI yang kita sudah taruh di live itu untuk ini pendeteksian suara, karakter menggunakan suara dan hasilnya sangat akurat karena kita lumayan sih datanya memang 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 ini banget gitu berhasil gitu dan dia sangat happy banget. Tadinya saya mau suruh undang testimoni nih, cuma Baik. kalau karena nggak ada waktu ya bagus ini. Jadi ada juga dulu mahasiswa saya itu nggak bisa coding ya. Nah, karena udah masuk di kolega di data science center itu, sekarang dia jadi senior data scientist di Astra ya. Nah, itu dari pendidikan dari UNP Padang. Nggak bisa coding tadinya. 6 bulan tuh di lab nangis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang wah, udah beda gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Kalau yang soalnya di sini kan kita bisa support ya, saling berjenjang gitu. Mungkin tambahan gitu. Mungkin yang saya lihat hambatan di data saya mungkin tadi mikir-mikir ya, saya nggak bisa coding gimana ya. Nanti Betul. setelah ketemu ininya, sense-nya gitu, jadi enak gitu. Gitu ya, tambahan dari saya. Mungkin, Baik. mungkin gitu Terima kali Prof. kasih. Henry ya. Oke, ya. Baik. Ya. Jadi motivasi ya Bapak ya. Artinya di sini kami sediakan fasilitas jika memang motivasi dirinya tinggi bisa dibantu begitu Pak ya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan terutama di coding tadi. Baik, ini ada pertanyaan dari maaf Saudara Ilham, apakah masih masih berada bersama kami? Bu, apakah boleh saya bertanya, Bu? Boleh, silakan Bapak. Oke, saya baru tahu juga maksudnya ada magister yang artinya by riset gitu ya, Pak ya. Jadi gini, Pak, maksud saya kalau by riset itu kita nggak kuliah ini. Kalau kalau reguler artinya kita kuliah ada ininya, ada paket-paket kuliahnya, nanti ada Betul. penjurusannya juga gitu. Nah, maksud saya gini, kata Bapak Henry Murphy tadi bahwa eh, sudah ada publikasi untuk kalau bisa kalau mau ngambil by riset gitu. Yang riset, Jadi betul. pertanyaan saya gini, tingkat apa namanya risetnya bagaimana kalau kita saya sudah riset nih misalnya ada publikasi nih. Terus ada ininya nggak ada jenjangnya atau misalnya persyaratannya harus Scopus atau apa gitu Pak Henry. Saya minta apa namanya penjelasan. Kemudian untuk ini Pak Al Hadi Bustamam, saya bertanya juga tentang mungkin tidak bisa coding gitu. Apakah zaman sekarang yang sudah AI ini, apakah perlu juga kita mendalamin yang sampai coding-coding yang sampai apa gitu Pak? Kan sekarang sudah ada kemudahan dengan AI ya. Mungkin kita bisa cuman ini Pak, maksudnya memahami ini alur pemikirannya gitu Pak ya. Untuk ini ya, untuk bisa coding seperti itu Pak. Jadi bukan seperti yang zaman-zaman dulu sepertinya harus kita ribet gitu loh. Dengan bantuan AI sekarang sudah sangat ini terbantu sekali seperti itu kira-kira Pak. Baik, ada lagi Bapak Ilham? Itu Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami serahkan lagi kembali. Jadi pertanyaannya adalah syarat bagi jalur riset. Publikasi seperti apa yang disyaratkan agar bisa masuk di jalur riset? Ini yang dimaksudkan yang program S2 ya Bapak ya, Pak Ilham? Betul Bu, maksud saya biasanya saya dengarnya itu biasanya yang by riset itu ada doktoral gitu ya Bu ya. Baik, Nah sekarang menarik juga, walaupun saya sebenarnya masih semester 2 ya Bu ya, matematika. baik. Jadi maksud saya nanti saya berminat untuk ngambil apa namanya magister di Oh, baik.
UI Di gitu loh Bapak ya. ya. Baik. Tapi Jadi maksud saya dengan tawaran, saya kan kerja kan, sambil kerja juga kan, maksud saya dengan ada tawaran by riset ini, saya sangat tertarik gitu loh. Maksudnya nanti jenjang-jenjang maksud saya akan dari sekarang, start dari sekarang untuk misalnya melakukan publikasi gitu loh. Jadi tingkatnya seperti apa sih supaya saya bisa untuk masuk di jalur riset ini gitu loh, seperti itu kira-kira. baik. Jadi pertanyaan pertama yang diajukan Pak Ilham adalah untuk syarat publikasinya seperti apa agar bisa masuk di jalur riset di program Magister Matematika Departemen Matematika Universitas Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah perlukah belajar coding yang advance begitu Bapak ya di era sekarang yang atau perlu bagaimana membaca hasil coding seperti itu ya. Mungkin Pak Hendy dengan Pak Al-Hadi boleh membantu Ya. menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ilham untuk pertanyaannya. Jadi memang kita membuka dua jalur kuliah, ada riset gitu ya. Nah, memang tadi seperti saya sampaikan ada perbedaan dua hal ini. Nah, perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa yang jalur riset itu tidak ada kuliah gitu. Kemudian dia pas masuk langsung riset. Jadi mulai studi literatur, proposal, kemudian progres dan selanjutnya. Nah, oleh karena itu bagi yang akan masuk jalur riset, intinya itu adalah dia sudah memiliki kandidat pembimbing gitu. Kandidat pembimbing, biasanya nanti bisa ketemu kaprodi atau biasanya nanti waktu ujian tuh bisa ada apa namanya ujian lisan biasa apa wawancara lah gitu ya wawancara. Nah, itu untuk menentukan kecenderungan risetnya itu di mana gitu. Sehingga nanti apa namanya ketika masuk itu apa namanya dia sudah bisa langsung riset karena tidak ada kuliah gitu. Karena kalau misalnya ketika masuk belum ada kuliah, belum ada kandidat, belum ada topik, nah itu jadi semester satunya seperti tidak ada kegiatan gitu, apa namanya seperti itu. Gitu. Nah, terkait dengan publikasi, pada dasarnya itu kita menghendaki bahwa sudah memiliki pengalaman riset. Tetapi itu bisa dikonsultasikan dengan calon pembimbing gitu. Jadi misalnya sebelum masuk, misalnya sudah ada calon pembimbing, nanti calon pembimbing misalnya melihat bahwa ya ini apa namanya sudah layak untuk apa langsung riset. Pada dasarnya itu bisa saja gitu yang dilakukan gitu apa namanya apalagi untuk master gitu. Jadi yang pertama itu ada pembimbing, kemudian nanti diskusikan dengan pembimbingnya. Kalau pembimbingnya sudah dapat, ya nanti biasanya pembimbingnya merekomendasikan apa namanya mahasiswa tersebut. Gitu. Jadi pada intinya itu ya kita menghindari juga maksud dari apa namanya sudah memiliki pengalaman riset itu ya jangan sampai nanti misalnya nol sama sekali dengan riset. Nah, itu sangat butuh waktu gitu. Nah, butuh waktu kan berarti nanti masa studi juga. Gitu. Jadi pada dasarnya ya yang secara umum yang kita harapkan itu ya pernah publikasi gitu. Karena kalau pernah publikasi artinya pernah riset gitu. Nah, tetapi kalaupun misalnya belum sempat publikasi, ya nanti bisa mencari calon pembimbing sehingga nanti calon pembimbing itu bisa merekomendasikan ke prodi terkait mahasiswa tersebut gitu. Ya kira-kira secara umum seperti itu. Baik, menambahkan Pak, apakah nanti pengalaman riset itu termasuk mengerjakan skripsi Pak atau di luar skripsi? Sebenarnya kalau yang di sini itu lebih utamanya publikasi gitu ya. Kalau skripsi kan apa namanya ada yang misalnya belum apa ya menyebutnya belum layak publikasi kan ada skripsi gitu ya. Nah, kalau yang sudah publikasi itu kan ya kelihatan bahwa sudah ada proses penilaian eksternal apa namanya bahwa pekerjaannya itu ya dikategorikan sebagai riset gitu. Baik, terima Seperti kasih itu. Pak Hendy jawabannya. Izin Bu, saya mau tanya sedikit lagi Bu. Baik Pak Ilham, ya. Oke, jadi tadi saya agak sedikit telat juga maksud saya. Tadi ada yang matematika murni, juga ada yang ini Pak ya, ada beberapa ya Bu ya. Nah maksud saya gini, kalau misalnya berhubungan dengan komputer gitu ya, coding segala macam, mungkin by riset ini akan sangat ini Bu ya, sangat
apa namanya sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya saya tertarik dengan matematika murni, apa enggak sebaiknya apa namanya enggak sebaiknya saya kuliah lagi gitu loh. Mengingat dengan saya pengen apa apa istilahnya itu meningkatkan ininya pengetahuan tentang matematika murni, apakah sebaiknya saya kuliah eh, kuliah reguler atau kabar riset gitu loh, seperti itu Pak. Karena mungkin di S1-nya mungkin ada beberapa kurikulum yang tidak masuk seperti itu ya. Nah, kita pengen ini lagi gitu, memahami apa, kalau saya mengambil matematika murni, artinya saya pengen mendalami lagi gitu loh Pak. Apa nggak sebaiknya saya ambil matematika apa kuliah lagi atau bariset loh. Tapi kalau yang lain-lain yang secara statistik atau misalnya yang lain mungkin saya setuju bisa by riset gitu loh. Tapi matematika murni saya sepertinya perlu kuliah lagi seperti itu kira-kira. Baik, jadi konfirmasi ya Pak ya, apakah untuk jalur riset bidang matematika murni begitu ya maksudnya Pak Ilham ya? Ya. Mungkin nanti Bu Kiki mungkin bisa menambahkan dia bagian murni. Tapi pada dasarnya ya matematika murni pun ada yang waktu S1-nya itu dia sudah riset sudah bagus gitu, sehingga nanti di S2 ini dia mengambil langsung jalur riset gitu. Ada juga gitu. Sehingga dia fokus ke eh, riset, kemudian publikasi gitu. Karena memang jalur riset ini memang dia tidak ada kuliah, tetapi ada kewajiban publikasi di jurnal. Kalau yang reguler kan hanya conference. Kalau yang riset ini ada conference plus jurnal gitu. Nah, jadi uh, uh, bisa saja di S1-nya dia sudah misalnya oke, risetnya udah bagus, kemudian dia lanjutkan di S2 ada seperti itu. Tapi kalau misalnya merasa bahwa di S1-nya masih perlu pendalaman lagi, ya kita rekomendasikan memang masuk jalur kuliah gitu. Karena di kuliah itu akan nanti diberikan lagi apa namanya dasar-dasar dan juga topik-topik terkait risetnya. Apalagi misalnya antara riset S1 dengan yang ada di Universitas Indonesia itu beda, nah, lebih baik nanti ada jembatannya itu melalui apa namanya perkuliahan gitu. Baik, terima kasih Pak Henry. Mungkin Bu Kiki ada mau menambahkan terkait murni? Terima kasih Pak Henry. Jadi tadi Mas Ilham ya, panggil Mas atau Pak ini. Kalau untuk Boleh Bu, dua-duanya Bu. jadi kalau untuk murni itu kalau mau ambil jalur yang by riset, biasanya kan menghubungi dulu ya calon pembimbingnya. Nah, kita biasanya diskusi nih. Kalau Mas Ilham misalnya di waktu S1-nya itu skripsinya sudah mengambil kalau topik saya tentang teori graf gitu ya, tentang teori graf, kemudian sudah pernah publikasi, tapi aljabarnya kurang kurang apa namanya kurang memahami, itu biasanya kita minta kalau mau tetap jalur riset itu kita minta yang bersangkutan sit in di kuliah aljabar. Jadi nggak apa namanya tidak ambil kuliah yang harus pakai nilai ya, tapi harus sit in dan mengikuti termasuk untuk bikin PR-nya, ikut coba ujiannya, walaupun nanti tidak ada nilainya gitu. Tugas dan ujian tuh biasanya kita minta supaya lebih serius ya mengikuti kuliahnya gitu. Tapi kalau dalam diskusinya ternyata terlalu jauh dari apa namanya, meskipun sudah punya publikasi, tapi bidangnya itu jauh sekali gitu ya, maka kita sarankan untuk melewati jalur yang by course gitu. Gitu Mas Ilham, mudah-mudahan lebih jelas. Jawab ya, Mas Ilham. Mungkin lanjut di pertanyaan kedua terkait Oke, siap. Terima perlukah kasih Bu kalau belajar gitu. coding yang advance begitu ya Nah, di era AI yang sekarang. Mungkin Pak Al-Hadi bisa bantu. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya, memang sekarang kita sangat terbantu sama tools AI ya. Jadi memang tools AI itu bisa membantu untuk belajar lebih cepat sebenarnya kan. Membantu juga untuk debugging atau kan kalau coding itu kan nggak bisa kita langsung tune in ya. Nah, tapi untuk long termnya
Jadi yang kita harus kuasai itu adalah knowledge-nya kan. Jadi knowledge-nya bagaimana kerangka bekerjanya seperti kayak deep learning itu. Sehingga kalau kita tahu kerangka bekerjanya, kita bisa membuat cerita gitu, membuat story ya. Sehingga bisa membuat inovasi-inovasi baru. Jadi yang kita fokuskan di universitas kan bagaimana kita membangun knowledge-nya itu. Kerangka berpikirnya, bagaimana dasar-dasarnya. Sehingga nanti memang sekarang kita bisa dibantu sama AI. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan AI, itu akan jadi tooler saja gitu. Jadi inovasinya juga akan sulit berkembang gitu. Jadi dan juga tidak akan paham mendalam gitu. Tapi kalau kita belajar dengan konsep yang benar, basic knowledge yang benar, kemudian step-stepnya, nah mahasiswanya nanti begitu lulus dia punya confidence gitu dan punya kemampuan membuat inovasi-inovasi baru. Nah itu yang kita kerjakan di Universitas Indonesia. Jadi kita juga tidak mengharamkan AI, jadi memang itu bisa membantu, tapi tetap unsur humannya yang penting, yang bikin story-nya kan kita, bukan AI-nya, gitu. Gitu Pak Ilham. Ya, Oke, terima kasih Pak Hadi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Hendy, Bu Kiki, dan Pak Hadi yang sudah memberikan jawaban. Kemudian apakah dari peserta ada lagi yang mau bertanya secara langsung? nanya lagi Pak Ilham, jadinya mau masuk apa nih? Saya sebenarnya gini Pak, Udah nantangin saya, harusnya dijawab gitu. oke, nanti saya coba ini Pak, maksud saya sudah belajar coding juga kan sebenarnya Pak. Iya, iya, Nah, siap. tapi pas ini tuh saya pas AI keluar itu Pak, saya kecewa juga. Saya udah capek-capek belajar, kok kayaknya orang gampang saja buat coding itu kan Pak. Jadi intinya teman saya itu cuma memahami langkah-langkahnya, dia bisa udah membuat apa yang saya lakukan berhari-hari gitu Pak. Jadi memang kecewa juga saya gitu Pak. Iya, mungkin karena Bapak belum masuk ke matematika UI kali Pak, maka Bapak kecewa. Tapi kalau udah masuk, insya Allah nanti akan puas gitu. Insya Allah saya akan Ya, melanjutkan lagi Pak, nanti Pak. ya, siap. Akan saya Baik, hubungin Pak terima Hadi kasih. nanti. Ya, Kemudian Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan yang tertulis di chat. Izin saya bacakan dari Bapak Ahmad Hidayatullah Nur Pratikta. Yang pertama mengenai kelas riset, apakah pendanaan riset nanti ada dari departemen atau dari mahasiswa mandiri mencari pendanaan? Kemudian pertanyaan yang kedua tertujukan kepada Bapak Al-Hadi lagi mengenai, kebalikan Pak dari yang tadi disampaikan. Nah, beliau malah cukup lemah di matematikanya dan lebih expert di metodenya Pak, di deep learning dan computer vision. Apakah di DSC juga ada bimbingan mandiri untuk mahasiswa yang memiliki kelemahan seperti saya, backgroundnya dari IT dan sains data? Mohon bantuan untuk menjawab. Bapak Ibu dipersilakan. coba dulu nih. Mungkin yang pertama dulu ya. Pak Indri dulu ya. Pendanaan riset Itu maksud kelas riset itu riset ya atau jalur riset ya? jalur. Sepertinya Kelas jalur riset ini. riset Bu. ya. Iya. Ya, saat ini itu ya itu tadi pendanaan itu kalau misalnya yang dapat seperti beasiswa LPDP itu biasanya full support ya, full support mahasiswa fokus ke riset gitu. Kalau LPDP gitu. Kalau tidak ada LPDP ya memang mahasiswa secara umum itu di samping apa tuition fee-nya ya itu memang ada kebutuhan untuk publikasi. Mungkin risetnya ya kalau riset matematik kan biasanya secara umum kan butuh komputer ya, paling butuh komputer ya. Tidak ada misalnya bahan-bahan seperti kimia dan lain sebagainya. Nah umumnya komputer gitu. Biasanya kalau untuk data, biasanya eh, data bisa rekomendasi pembimbing atau bahkan mungkin menggunakan data yang sudah ada gitu. Kalau memang risetnya ke arah metode gitu. Nah, biasanya yang berikutnya itu adalah publikasi, karena ada kewajiban publikasi. Nah, publikasi ini di konferensi untuk yang reguler. Kalau yang riset, publikasinya selain conference ada di jurnal, gitu. Nah, kalau conference itu bisa macam-macam juga. Jadi ada conference yang harus on-site, ya harus datang ke tempatnya, ya berarti akan butuh
selain dari apa namanya pendaftaran konferen, berarti akomodasi, transportasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga konferen yang hibrid. Nah, hibrid itu ya artinya ada yang bisa langsung, ada yang bisa online. Nah, kalau yang seperti ini berarti biaya akomodasi dan transportasinya tidak dibutuhkan, sehingga hanya membutuhkan biaya pendaftaran conference. Nah, kalau konferennya itu adalah internasional dan dilaksanakan oleh apa namanya institusi di Indonesia, biasanya itu banyak juga yang masih cukup terjangkau gitu. Nah, apa namanya itu seperti itu. Nah, tetapi ada juga pembimbing itu yang memiliki hibah. Nah, pembimbing yang memiliki hibah itu, kalau misalnya topiknya itu sesuai dengan hibah dosennya, nah itu biasanya ya dibantu gitu oleh dosennya. Misalnya tadi kalau saya tidak salah tangkap, seperti contoh yang diberikan oleh Pak Dipo, ya dia kirim mahasiswa misalnya ke Bali. Nah, kemudian jadi artinya ya biasanya kalau yang mengirimnya itu adalah pembimbingnya sesuai dengan topiknya, nah itu akomodasi, biaya konferen, transport itu sudah ditanggung oleh pembimbingnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi sejauh ini untuk biaya tuition fee itu hanya beasiswa LPDP yang cover ya, yang mengcover untuk tuition fee. Sementara kalau yang hibah-hibah itu lebih banyak ke arah bantuan apa namanya riset, terutama untuk publikasinya. Ya mungkin itu seperti itu Bu apa namanya Nahlia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Henry. Jadi untuk jalur riset seperti itu ya Pak Ahmad Hidayatullah. Enak lagi kalau selama wawancara dengan calon pembimbing dapat grade hibah gitu ya Bapak ya. Jadi nanti bisa dibantu untuk apa ya pelaksanaan perkuliahan yang membutuhkan publikasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Pak Al-Hadi. Ya, terima kasih. Mungkin namanya sedikit tadi ya, yang untuk mahasiswa tadi ya. Kebetulan kalau kita nggak dapat hibah gitu kan, seperti yang kami lakukan di Data Science Center itu, bisa juga nanti kita cari pendanaan dari industri. Jadi kalau topik riset, biasanya itu kita nawarin gitu, kita tawarin kita ada proyek ini nih, bisa nggak bantu? Kalau bantu, nanti partnernya kita coba negosiasi, itu bisa juga didanain dari industri. Tapi nanti biasanya industrinya minta itu kalau lulus ya bergabung di sana gitu. Ini sudah banyak kasus dari Data Science Center ya, kita kolaborasi dengan industri. Termasuk tadi yang saya tadi ada startup yang sekarang juga mereka jadi founder di sana. Jadi itu justru bagus juga gitu. Jadi kita kita ngobrol dulu gitu ya. Kemudian tadi yang sudah belajar metodologinya tuh itu sudah nilai plus gitu ya. Nilai plus sangat welcome bagi kami ya. Nah, dari sisi nanti matematiknya kan kita sambil berjalan, nanti kan kita duduk dalam suatu peer ya, teman-teman nanti kan saling belajar dan itu biasanya berjalannya waktu akan bisa menguasai sendiri gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Apalagi sudah punya basic data science yang bagus itu, nanti bisa malah kita bisa salurkan gitu ya. Nah, karena sekarang di UI itu soal modern sekarang riset berdampak ya, berdampak salah satunya. Nah, kebetulan kami dari yang dari data science ini kebetulan yang dari data science sendiri kita ada juga dapat hibah berdampak itu. Jadi hibah yang memang dispesialisasi untuk hilirisasi gitu ya. Dan lumayan besar gitu. Dan ini sebenarnya bisa membantu juga gitu. Untuk teman-teman yang mau ikut dalam terlibat di situ. Dan ini salah satu usaha UI nanti menghasilkan startup-startup baru yang nanti bisa berdampak buat kampus, karena dari situ ada royalti yang dibagi dengan kampus dan dengan periset dan juga dengan mahasiswa yang terlibat ya. Jadi kalau lulus nanti bisa jadi foundernya di situ. Dan ini sudah mulai banyak berjalan gitu termasuk di MIPA dan juga fakultas-fakultas lain. Dan kebetulan tadi saya baru ikut seleksi tadi substantif untuk hibah P5 untuk inovasi yang tadi yang ada deteksi penyakit tadi ya. Kita mudah-mudahan sudah ada industri yang mau nangkap itu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu aja. Tambahannya ya.
Baik. Silakan yang tadi. Siapa namanya tadi itu yang data science tadi? Pak Yang pertanyaan barusan? Ahmad Hidayatullah Nur. Welcome ya Pak Ahmad ya. Nanti cari kita di UI ya. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Alhadi. Untuk peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? For foreign participant, you can ask us in English and you can maybe you can ask our keynote speaker here or maybe our department. Oh ya, itu juga ada hibah BRIN yang sudah dibahas tadi kan ya. Ada hibah BRIN yang juga lumayan bagus itu. Kebetulan saya ada membimbing mahasiswa yang dapat hibah BRIN, itu dapat juga itu biaya hidup sama publikasi ya. Coba dicoba nanti kalau counterpart di BRIN-nya mungkin kita bisa rekomendasiin. Baik, untuk Pak Ahmad Hidayatullah ada ini Pak, terbuka peluang untuk kolaborasi dengan BRIN Bapak ya. Jadi, Iya, bisa juga dengan hibah BRIN nanti. Kita ada teman di sana yang nanti sudah biasa membimbing bersama. baik. Terima kasih Pak Alhadi. Is there any other questions? Terus terang nih saya sebenarnya sekarang lagi ada lowongan ini 2 orang mau kita S2 kan untuk startup kami Seleris AI. Saya lagi nyari kandidat. Biasa siapa tahu ada yang tertarik nanti bisa ngubungin saya ya. Kita akan sekolahkan full tuition fee-nya semua. Nanti ada salary juga. Silakan kalau yang berminat ya. Tapi kita seleksi dulu biasanya. Jadi ada pembukaan seleksi khusus. Ya karena kami ada pengembangan lagi, jadi kita butuh 2 tambahan AI engineer. Mahasiswa ya Pak ya. Ini untuk S2 atau S3 Pak? S2 karena yang S3-nya kita mau kirim ke NUS. Baik. Jadi ada lowongan untuk Ya. calon mahasiswa. Tapi yang S2 S3 berikutnya mau saya minta di matematik aja, jangan di luar negeri biar matematik UI juga bagi-bagi. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu yang lain, apakah sudah tidak ada pertanyaan? Itu Pak Ahmad tadi lulusnya udah lama ya? Apa baru? Yang tadi nanya dari data science. Pak Ahmad Hidayatullah, apakah masih bersama kami? Udah nggak ada ya? Oh ada ini masih. Namanya ada. Pak Ahmad. Kalau tertarik nanti kontak saya ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya untuk sedikit mengambil kesimpulan. Maksudnya Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia berusaha untuk melakukan seleksi sesubjektif mungkin yang disesuaikan dengan kemampuan calon mahasiswa dengan memberikan pengalaman atau proses belajar yang terbuka dan memotivasi mahasiswa untuk berkembang lebih baik. Dan harapannya mahasiswa nantinya dapat memberikan hasil riset yang berdampak. Seperti itu. Tibalah di penghujung acara, Bapak Ibu, let us close this event with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara webinar pengenalan program Pasca Sarjana Matematika Universitas Indonesia, IBM Back to Impact, merancang solusi berdampak melalui matematika, driven design through mathematics. We would like to remind you once again that the registration information for the mathematics postgraduate program can be accessed via enrollment.ui.ac.id. I sincerely apologize for any mistakes during the webinar. Thank you and have a pleasant day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Nalia, Terima kasih semuanya. Prof. Sama-sama. Henry, Prof. Ya, Kiki, terima Pak kasih. Lipo, Bu Sarini, semuanya ya. Pamit Bapak Ibu. Izin Assalamualaikum. pamit. Terima Ya, kasih. Terima kasih semua. terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Nahlia. Keren banget, Bu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut, sangat diperkenankan untuk menghubungi kami, baik di departemen secara langsung maupun di web kami di Matematika UI dan juga di pengumuman untuk pendaftaran di enrollment.ui.ac.id. Terima kasih. Ibu, apakah sudah boleh di-end? Boleh, silakan Mbak. Jadi, silakan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Sehat selalu.